हांडी दुर्गा होची ओ आगे बड़ मार दो ए बड़ हाउ हाउ हां हां ଆଉ ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ फोन टा ने केते इनकम है देखिया 100 200 मु पके देली 200 ऋतुलो ऋतुलो काट मार दियो दियो अच्छा भाउज को तो हांडी दुर्गा कि तो मु केमिते लागि तू धरि के बसचंदी भाई एता मोबाइल दियो लिप मोबाइल दे दे सिपु सिपु आगरे तुला हरि पूरा 5 है के फोन पे कर दे सिपु आगरे स्कैनर देखा वाह हाथ माना ते जा ए फोन पे दे କେତେ କାଇ ପକଉନୁ स्कैनर देखा ପକଉନୁ तमे केते टका देलो ମୋର ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇ ଦେଖୁନ 100 तमे केते टका देलो तमे दिया दिया दियो तमे केते देलो एडी आमे सब गोटे गोटे ब्लॉगर उडा मो मां सोई पड़चंदी उच्छा न हो उच्छा न हो उच्छा न हो वीडियो होची ना फिर भूल ले जीवा दिया म काई दउछ ए बस ए रुआ म दिया रहो मो देबी नहीं नहीं दिया दिया मोर आने म पर नाही लो जा कथि हसियो मो देबी केन्ना ना एबे को तम हांडी दुर्गा केमती गला बोला सिपस कामना रे पैसा देलो वर्णना दबा हांडी दुर्गा केते ना एडे होइछ केते का लागे वो कहि दे उल्टी वर्णना देला 5 डोर लाइट दियो लाइट दियो मो माई लखे टका दे लखे टका दे दियो हजार मो माई बगर अभाव नहीं माई के गॉडरेज खोली के देबे दे दियो वीडियो करछु मु अरे हरी बोल कि वीडियो कर सब्सक्राइब दो का काम 50 टका नहीं से मु वीडियो कर ए दबा सासु बो काली दबा नहीं दबा बाकी बैग नहीं से आखिर काली ले हवानी मच्छी जाइथिबो माछ काली दबा लो मा माछ रेट काली बढ़ी जाइथिबो टुन देई देला हां टुनवा देले 100 दे दियो आउ मोर तमे केते देलो कबी बाबू 5 देई छ ये पेमेंट कर देई छ छोड़ा छोड़ नहीं धार उधर ए अरे देखा नहीं आई कार चाबी जा 10 लाख चालू ना सेड गुछो चलो मो माई ना गॉडरेज खोलिबे चलो पूछे गए कोची नंतर ये देखो हमर ये झरना हमर हांडी दुर्गा करचंदी इनकम करचंदी यही पहिला माई ना टुनुआ देबे ये देले पैसाटा माई कर गॉडरेज खोला हला भाई रहिला फास्ट है 5 टका कोचिंग ब्लॉगर मु भी हेवी ब्लॉगर जा एथे वाओ माने एथे ना हाथ मार से एथे ना बोल नुओ लोक प्रबल गहଳି जोर କିନ୍ତୁ ପଇସା କମ ଧର पैसा दियो ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ତମେ ଯିଏ ଯୋଉଠୁ ଆଣିବ रुह केते टका हम देखे हे रुह से कौन ददरा मत बाहर कर रुह हबनी 50 बड़ भाई तळे ता तळु रहइबो नाई बता पारे दे तो नाई दबारे तू जानी पाबे तो नाई बता पारे जे बढियो माछ खाई खाई हम पैसा देबी केते टका देले 100 टका 50 टका दीटा बहुत पैसा दे चुन ताले दीदी दीदी आगे पैसा तेरे की
ଗଣି ନ 100 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଗଣିଛ ପଛ ପଛଟା ଗଣି ନ दे मोटर दे दिया ना ए रुपा ले पहिला ए 150 टका दे ए दे बापू आई जेटी अछि फोन लगो ना होटल ले ପଇସା ପାକଳ ହେଇଛି ବୁଡ଼ ବୁଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ସି ଶାଶୁର କିଛି ନାହିଁ ମୋ ହରଲେ ବି ଦିଅ ପଇସା ତମେ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମୋଟା ମଟନ ଆସିବ ମାମା ଦେଖ ଏତେ ପଇସାରୁ 50 ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା ଏଟା ଯୋଉ ଦେଖଉଛୁ ଏଇ ଇନକମ ରୁ କେତେ କଣ ପଳେଇଲାଣି ନା ନା ଯାଇନି ଅଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରୁ ହଁ କାହା ହାତ ପୁରଉଛ ବେ 100 ସବୁ ଜଇଁ ଆସିବେ ରୁହ 100 କାଲି କି ମୁଁ ଅଛି ହେରେ ବାସି ବାପା ଆସନ୍ତୁ କେତେ ସେ ଓଢଣାକୁ ପକେଇବି ମାଇଁ କିଛି ଦେବେନି ମାଇଁ ପଇସା ଦେବେନି ମାଇଁ ମଟନ ଦେବେ ସବୁ ପଇସା ଦେଇ ତମକୁ ତମେ ତମର ମଟନ ଆଣି ସମିତିକି ଦବ ଆମର କଣ ଅଛି ଏଇ ଦିଅର ଭାଇ ଆଗରେ ଗଲେ ନା କଣ ଯାଉ ଯାଉ ନଉନି एवढा चिपकोडा बाकी दो फोटो देखो ଏଇ କେତେ ଗହଳି ଦେଖ ସେରା ମୁଁ ଶୁଣିବିନି ଆଜି କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଜିଓ ଠାଣି ଦେଖିଆ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଦେଖିଆ ଦେଖେଇବି ହାତ ଦେଇ ଦଉଛି ଏଟା 150 ର ହିସାବ ହେଇପାରିବନି ବୁଝେଇ ପେ ଫୋନ କର ନାନା ଫୋନ ଦେ ଆସି ଦେଇ ଦବ ନା তোর ଭାଇ ଦେ ତା ଭଉଣୀ ସହିତ ସେ कैसे रिचार्ज देखे ना सिया आएगा ए जिए चेरना बोलो जिए चेरना से आ ଏ ହେ ପୋଟଳ ଚଢିଗଲା ଦେଇ ପଡ ହଁ कैसे देबे छाड़ी बिन दिया करे मते छाड़ तमे कहला तम पाई सब चुप अबियारी झियों ठार पैसा नियंतिनी हां हां ये ये गोटे दीदी सारा ये गोटे आमे दीदी हेइनु ओइ त समय आगे जे वीडियो करछी चढ़ी जो ना कोन ए मु देबी स्कैनर देखा स्कैनर दे नहीं हम नहीं कोन देख जी हांडी हलो जी से स्कैनर दियो पैसा देबी नहीं मो सांगर अछि तो सागो किए बे मो स्वामी रा आसिया बस बाबर जाओ ये 100 टका दे अब से थिया जोड़े 100 टका दन मु ताको दे दे नहीं ए मोड़ा सुन स्कैनर दे स्कैनर दे फोन पे कर कौन से पाउडर नहीं है मुंह लगा गोरा हुआ खाली दबा जमा नहीं अब स्कैनर दे मु पट तो स्वामी फोन पठे दो 100 टका स्कैनर कर दे सांग संग हां दियो मु सांग संग आनी चलो चलो ना फोन पे करे चल मो आगे आगे चल तो पछे बज जाऊ चल आगे चल नन्ना ताको 100 टका दे देला मु तुम फोन पे करबी दियो खाली यार ना का 50 टका एवडा दे दियो 50 टका ना ना गांडी लई गलसी अभद्रटा बा हे मु पकेबी नियो एडा हला तो मटन खर्चा ता पर मानिया पड़ी से जीवनी लो तू दे दे ए आउडन मोळे लंटर पळेला आम एनएम दीदी पळेले योजना म एनएम दीदी आम एनएम दीदी लुचि छंदी छाड़ देबी ना को एनएम दीदी लुचि छंदी पैसा दियंतु 10 टका होता 5 टका स्वामी जडू नहीं स्वामी जडू नहीं आज सासू बहु झियो को किछि आनी जा तो बापा वाली मो ठौ जा तो बापा वाली कोन छियो के मागे पैसा खाइला लोग जो ताटिए लगा खाइ
ଆଙ୍କର କେତେ ପଇସା ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଟିକେ ପର୍ସଟା ଖୋଲନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ପଇସାଟା କେତେ ଅଛି। আবে 10 টাকা আবার 80 টাকা ফেরা 80 টাকা ফেরা না সমস্তে গোটে গোটে না না 10 ଟଙ୍କା না না তাহলে ମୁଁ 80 টাকা নেবি ମୁଁ ବି 20 টাকা দেବି যা 100 টাকা ভাগ কর কেই নাই ନହେଲେ ମୁଁ 80 টাকা নে ସେଗୁରା ନାଇଁ ସେ କୁଚୁରା ମୁଚୁରା ଗୁରା କଣ 100 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ 100 ଟଙ୍କା ଏ ବର୍ଷାରେ ଭେଦି ଯିବ କୁଚୁରା ପଇସା ଏଇ ମୁଁ 80 টাকা ଫୋନ ପେ କରିବି କିଛି ପେ ଫେ ନାହିଁ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଣା ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ହେଇକି ସବୁ ଖୋଲି ଯିବ ସବୁ ଦିଅ ଏ ସେଗୁରା ଓଦା ହେଇଯିବ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଦବୁ ଆମେ ପଳେଇବୁ ସଇଲା ଏ କୁମ୍ପିରୁ କାଢିଲୁ ନା କଣ ହଲାଉଛି ଦଉନୁ ନା ଯାଏ ମୋ ପତି ଏନଏମ ଦିଦି ଏ ହଉଛି ନା ମୋ ଏନଏମ ଦିଦି ଅଲଗା ଆଡେ ଯିବା ବେପାର କରିବା ସେଗୁରା ନାହିଁ କାଇ ସାରା ଡେରି କରୁଛୁ ଆଉ ଭାଲେଣି ବେ 3 ଜଣ ବେ 3ଟା କଣ ବେ 3 ଜଣ ସିଏ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ହଁ 70 ଟଙ୍କା ନେବି ନହେଲେ ଫେରେ ମାଷ୍ଟର କଣ 10 ଟଙ୍କିଆ ଖାଲି ସେଇଆ ମାଷ୍ଟର ବା ଚେଷ୍ଟା ବା କାଇ ଏତେ କରୁଛୁ ଗଲେ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଦେ ଥା ରଖି ତା କୁକୁରି ଖାଇବି 10 ଟଙ୍କା ଗଣି 10 ଥର ପକେଇ ଦଉ ତୋର ନାହିଁ ସେଇଆ ଦେଖା ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଦେ ମୁଁ ପଳେଇବି ତାପରେ ନର୍ସିଂ ଦିଦି କେ ଦି ଭାଲା କୋଡିଏ ମୋ ମା ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି ନାଇଁ ହଲା ନା ସେଟା କିଏ ନଉଛି ଏଇନା ତାକୁ କିଏ ପଚାରେ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଫେରା ଏନେ ଦିଦି ରାଣୀ ଗଣି 10 ଟଙ୍କା ପକେଇ ଦଉ 10 ଥର ପକେଇ ଦଉ ଏନେ ଦିଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ସେଗୁରା ନାହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଲା କଣ ହେଇଗଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ତାର ଖାଇବ ଛାଡି ତା ଝିଅ ଝିଅ ଯାଇକି ଆଣିବାକୁ ବସିଗଲା ଝୋଳ ଟିକେ ଦେବି ନେଇ ଦେଲା ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ଆଳୁ ଖଣ୍ଡେ ସିଏ ଦେଲେ ଲାଜ ହନି ତ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଲା ତ ନନା ଆଣିବ ମୋର କଣ ଅଛି ଯା ତ ଦିଟା ନନା ଅଛନ୍ତି ତା ଠାରୁ ମୋର କଣ ଅଛି ସେଗୁରା ଝିଅ ନବ ଖାଇବ ତାର ପଚା ମାଛ ଖାଇବ ମୋର କଣ ସେଗୁରା କିଏ ପଚାରୁଛି ସେଗୁରା ନାଇଁ ସେଥିରୁ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି କାଲି ଦେବି ନଉନୁ ଖଣ୍ଡେ କଣେ ନାଲୋ ଆଡେ ଜାନି ମତେ ଦେ ଚାଲ 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 চলো আমার এনএম দিদি পয়সা দেবে আজ কিছু কাট করিবনি আজ ମୁଁ ପୁରା ବାବା মতে সাইড ছাড়ো বিকার হুই একটা আজ সমিতি ধরে ଆଉ କିଏ ରେ এই মতে সাইড ছাড়ো বাপু আইকি কল করো ରିତୁଲୁ মটন ঝোল ଅଧିକା ଏ ଏଇଠି ଶୋଇଛନ୍ତି কি গলা করে এনে দিদি কোন করে লাইট মারো বে এ লাইট মারো চোরি হলা 100 টাকা দিও ଆଉ କିଏ ରହିଲା ସବୁଟା ଆର ଅଧିକ କମେଡି ହେଇଛି ହ୍ୟାଲୋ ଭାଣିଜିଟା ହବ ନା ତାକୁ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି କି ନା ନା ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ରାମ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ରହବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାହେଲେ ଖାଇଦବ କାହାକୁ ଆଉ ଥରେ ମାଗୁ ନନାକୁ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସିପୁ କେତେ ଦେଲା ରାମ ଏଇନା ମାଛ ବେପାରୀ ମାନେ କହୁଛି ସିଆଡ଼େ କି ନା ଭିତରୁ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ ରହିଲା ଆରେ ଖୋପାଟା ଦେଇଦେଲେ
এই তমে আরে ये गायब कर देबे देखिए तमर केते कोन इनकम हे जे पकाओ ଫ୍ୟାନ ଦିଅ काले तमे हमकु डॉलर मार दो ମୁଁ ସେଗୁଡା ନୁହଁ साइड हो ହାତ ମାରିବନି ना घरे भोरा ଚୋରଟା ସୁ ତାପରେ घोरा टिके दे ପେଲି ପଳେଇ ଆସିବ ତାକୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଚୋର बड़ पाटरे कोन भंडार घर आज रत्न भंडार खोला हला 150 ଭଉଣୀ 150 50 ଟଙ୍କିଆର ଦଉଛନ୍ତି 250 अबे 150 200 हला ଖାଇଲାଣି 350 अरे तुम बड़ पाटरे कोन न ମୁଁ ଏକାଥରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିସାରିଲେ କଣ କି କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଲି ମାରି ଯେତିକି ପାଇ ଆମ ମୋର ପିଠା ପଡିଯିବ ନେବିନି ଗଡ଼ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଚୁ ସେଠିକି ଯା ମାଣିଆ କତିକି ଯା ବାଉ ଅନାନି କାଇଁ ହଉଛି ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଯିବି ନା କାମ ଅଛି ମୁଁ କରିଲାଣି ସବୁ ଲମ୍ବାଟା ପୁରା କିଛି କିଆ ହେଇଯିବ ये हो जा चोर ये रत्न भंडार पांडिया ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାବି ପଇସା ସବୁ ନେଇଯାଇଛି ये हो जन तांगा सपोर्टर जगी तो देखो मारिएला मटन तोर भलिया आखिबो हां बा से मुटा खलई जाळी ना मुंटो कन्नु हेले जेबे एपटो आसिले तो ना बड़ी आसी बेकार पैसा केते सारा पैसा दौनी चोर नहीं गए माने ये जोड़ा की एक केते कोन होला केते कोन होला एटा मुनिटा बंद कर फाटे जीवो फट फट की कोन होला ए चलो पिठा देबा एटा मारी कर मास्टर को पैसा कोन मास्टर को 100 चांदा दे दे 100 चांदा बसिला हमर पैसा कोथरे एबे से लॉकर रे रखे पैसा चोरी करी पर्स रे रख लॉकर रे रखा हवा एबे पाउडर खोला तिली पिठा आनी होउची हम पिठाटा आनी होउची ता संगे बिरयानी ता संगे ये झरणा पूरा गाधई पड़जी झाड़ा रे झरणा पूरा झरी गई पूरा थापुडे मु देइछि सेटा पानी भेटा पानी पका हम पानी आज खाइबी ना एटा भेजा नले भेजा करा की हबो पानी पके दिए ता संगे होउची मटर तरकारी आरो ना बासी आरा उपान मटर ए ई बिटा हंडी ये खाइला बोला समझी और बहु आई थी भालो बोलो भारी सकता भारी बोलो भारी सकता
ବେଲ ଗୋଟେ ପିଠା ଦେ ଏ ପିଠା ଖାନା ଏଇଗୁଡ଼ା ଖାନା ଆମ ପାଚୁ ମିଠାଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଛୁଆ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲ କବାଟ ଦେଇକି ତମେ କବାଟ କାହିଁ ଦେଇଥିଲ ଆଉ ତମେ କୁହ ଯାହା ଦେଲେ ତମେ କପି ଲୋକ ନହେଲେ ଦିଧାରେ କପି ନା ନା ପରୀକ୍ଷା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ପୁଅ କବାଟ ଦଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ତ ବାପା ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଛନ୍ତି କିବେ କ'ଣ ଟଙ୍କାଟା ତମ ବାପା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନହେଲେ ତମେ କବି ଲୋକ କବିତା ମତେ ଗାଇଦିଅ ଧାଡ଼ିଏ ତମେ ଏଇଠି ବସିକି ପଳେଇଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା କ'ଣ ହେବେ ମୋର ଶାଳକ ମହାଶୟଙ୍କ ସହିତ ଶାଳକ ଦୌଡ଼ିଲେ ଶାଳକ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଶାଳକଙ୍କର ଆଇଡି ହେଉଛି ଓଏ ଅଭି ରିସେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ ଅଭି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ଆଉ ଭଲ ଚାବି ଦିଟା ଦେଇଛ କାର୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡି ତମର ଏଇଟା କି ଫୋନ୍ ଆଇଫୋନ୍ 13 Pro 320 ଟଙ୍କାଟା କାଇଁ ପଡୁଛି ଆଉ ଏଇଟା 12 15 ଆମ 20 ତମ ଆଉଟଫିଟ୍ ଟୋଟାଲି ମିଶିଲେ କେତେ କୋଟି 13 କୋଟି ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି ଯାଉଛି ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଓ ନେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଆଉ 1 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର ହେରା ମୋର ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଚାଲ କାଇଁ ହୋଟେଲ କୁ ଯିବେ ଅଛି फोन पे कर दियो चलो दे कि नहीं बुढ़ाबुढ़ी शिक्षा बदल मो पु 1720 खाली मटन टे आसीबा बापा हरिका 2000 टका अबे 3000 टका सॉरी 3000 टका है नहीं पर्यंत
ନାଇଁ ନାଇଁ ପଡିଛି ପଡିଛି ସେଗୁରା ଟଙ୍କା ମଙ୍କା ଛାଡ ଏଗୁରା କଣ ଚଳନ ଭାରି ଦେଲାଗି ଆଉ ଟଙ୍କା ଟା ଛାଡ ଭାରି ଦେଲାଗି ନୋଟ ଟା ଧରିବ